ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ирӯз 18 октябри соли 2023 дар ҳамин навори имрӯза якчанд дона мошинаҳои нав барои шумо пешниҳод кардем бо нархҳои арзон. Агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания, аппаратур дошта бошед, метавонед суратҳоашро бо ҳамроҳи маълумотош дар имо ватсап мо равонааш ки мо ҳаракат мекунем дар ҳамон навораи байна реклама карда бифурӯшем бачаҳо азиз. Рои ҳамин хотир метавонед дар ҳамин навори мо лайкҳоро монед ба канал подписатсия кунем бачаҳо, подписатсия бачаҳо. вақте ки мо навораи нав мошинаҳои зур пешниҳод кардем шумо хабардор мешавед. хона ва замини квартира техника компания бошад роиш кунед. дар комментария нависед ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозимай, яке маъқулаш шумо мо аз рӯи комментария наворо мекунем ҳаррӯза баҳри тамошобино. лутфан ҳамин навори мо дар лайкҳоро монед. чанд қариб бошад дастгирӣ кунем бародари азиз. мо барои шумо навораи ҷолиб мекунем. мерем тарафи мошинбоза шумо тамошо кунем бачаҳо. якум мошини фурӯшии Opel Astra F солаш 93 бачаҳо азиз, дар кулобаи айни ҳол 39500 сомонӣ нархаш. 34 бензини газ дар кузови хэтчбек, авиамотор 1.6 литри простой, коробкаш механика бачаҳо азиз. мошини нозада дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1.6-16 Экотек 4 баллон нав. хадавои нав мақсад 100% касоне ки мехарад ҳамин рақамҳои рӯи экранда занг занед, бояд ин мошин маълумотошро бигирен. хулоса лайкҳоро монед, ба канал подписатсия кунед бачаҳо. чанд қариб боша ҳамин хотир меҳатои мо дар ҳамин навор лайкҳоро монед. комментарияи ҷолиб пешниҳод кунед, штоби ҳамин навор паҳн шава. ҳамин бачаҳо мошинашон баъзе бифурӯшанд. ҳастанд нафаре ки мошинхар ҳастанд, мошин намеёванд. инҳоро равоншон кунед. шумо дар хубанд, ҳамо мошинхаро мошинфурӯшода беҳтарин мешавад бачаҳо азиз. ҳама каса якгара дастгир кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии Opel Astra F солаш 1993. ҳамин состоянии краскаи сирх. нархаш боша 22000 сомонӣ меган, бо муомила дорад. дар хуҷанд айни ҳол солаш 93. 44 бензини газай кор мекунад, дар кузови седанай. авиамотор 1.6 литрай, коробкаш механика. болои капот, хоб болои багаж камтарик ҳамин краскаша нигоҳ кунед. вазъиятш безебай, малярни кор дора. хулоса техосмотр дорад то 26/08/2024. дар ҳолати хуб қарор дора мошинча срочнай. коробкаш механика, авиамотор 1.6 литрай. ҳамин харидории аниқ бошед, зангшон занед. беҳуда занг зан нороҳатшон накунед. бо муомила дора касоне ки мехаранд, харидори аниқ ҳастен, занг занед. бензини газ кор мекунад. состояни мошин хулоса созай. мошини фурӯшии сеюм бачаҳо азиз, Opel Astra F боз як дона қабул кардем, солаш 1996. ҳамин состояни 34500 сомонӣ фурӯшаш, диринш тоза хушрӯай. состояниш тенҷай хулоса бачаҳо азиз, дар ҳамон панҷакентай мошин айни ҳол. 34 бензини холӣ, газраги нестанд, дар кузови хэтчбек, авиамоториш 1.6 литр, коробкаш механика. ассалому алайкум бародарон, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидории конкрет занг зада бо муомила мекунем. ҳамин маълумот баҳри тамошобинон бачаҳо азиз. харидории аниқ бошад, зангшон занед, бояди мошин маълумоташро бигирен. аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо шумо скидка ҳам мекунам бародар азиз. балои кори документ дорад. мотор, коробка, хадавои соз, краскашам мисол ягон ҷои хирошдагӣ надорад бачаҳо азиз. созай хулоса. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ бародар азиз. Opel Astra G қабул кардем, солаш 1999. ҳамин состояни рақамашам 1999. падаркай касе мехара 45000 сомонӣ нархаш, дар душанбе айни ҳол қарор дорад. 38 бензини холӣ, дар кузови седанай. авиамотор 1.6 механика. состояни мошин хушрӯакай, ҳама тарафа қонуну қоида кардаган, дар душанбе айни ҳол қарор дорад. барои алишира мебинем, худотон пешниҳодш кунед. балонои 100%, мотор, коробка, хадавои соз, кузов седан, бензини холӣ. касоне ки харидори конкретни ҳастен, рақамҳош шамондем, занг аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо скидкатон мекунад. канали Далил офисиал, Auto TV, автомобил, се канал дорем бачаҳо азиз.
از روی همین 3 کانال گپ زنید ان شاء الله شما با سکیت کم میکنم. 45,000 در دوشنبه این حال ماشین. ماشین فروشی پنجم برادر عزیز. راستی در امو کامنتر نیستم بچه عزیز. نیسان ماکسیما خواستن سال 2001 پیشنهاد کردیم برای تماشابینان. در دوشنبه با نرخ 42,000 سومانی فروخته میشه. بنزین خالی کوزوف سدان موتور د автоматика. ماشین نقض احتیاط کرده هایکاگه میگه سستانی موتور коробка ходовой سوز خلاصه. در تلفن سودا نمیشه. سراز آدمایی که میسوز زنگ میزنن ارزان میکنن این آدما میگه زنگ نزن ناراحت نکنن. وقتتون صرف نکنین. حجت تنیروفکا 7 ماه هستای. بالون نو اکومولاتور نو الکتروپاکت سامبوفر اندروید مانیتور وای فای بلوتوث همش 100% خلاصه. خب فون ماشین با پولت ممبر گریان میشود. بلند پست خلاصه لبوی وقت میگه اومده تماشا کنین بینین میگه ماشینا بسنجن بگیرین. اگه ماشین اتوماتیک باشه علیش میکنیم. پنجم ماشین فروشی بچه عزیز. نیسان ماکسیما سال 2002 در دوشنبه با نرخ 28,000 سومانی فروخته میشه. سوزش بنزین گاز همین سستانی تو زاکای خشای ماشین خلاصه. یا تا در دوره برادر عزیز همین موتورش میاد کم کم دود میکنه تمام. دیگه هم سستانی میفروشه میشه با نرخ 28,000 سومانی. ходовой 100%, коробкаш 100%, балоно 100%, краска свежий. салон тоза кардагӣ, даридагӣ надорад хулоса. дар кузови седан 28,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзиши бензини газ аст. соли 2010 Nissan Maxima. бародар азиз, ҳамин наворои мо дар лайкора монен чанд қари метонен. хулоса ки ҳамин меҳнатои моро қадр кунен. ҳар рӯз мо барои шумо 10 дона мошин пешон мекунем. мисол زحمت میکشیم همین یه دونه لایک چه ما ننش دانشی تماشا کنیم نبار پهن میشه همه ده خوبه. ماشین فروشی نوبتی تویوتا کارولا سال 2005 همی سستانی تنجی بده برادر عزیز. این حال در بختر قرار دارد. نرخش باشه 45,000 سومانی. سوزش بنزین گاز کار میکنه. در کوزوی سدان کراسکا شبیه خیلی تازه خشرای سبریستی کراسکا. موتور 1.3 камраси худ поликора бинен. хоб даруни машинаният чихел тоза хушрӯяд. краскаш радной. коробкаш механика. срочно фурӯхта меша. илтимос беҳуда зангмон назанен. 45,000 дорен. рафта болои капота партоен. документ кинем бигирем машина. Toyota Corolla 2005 бо нархи 45,000 сомонӣ дӯстон азиз. خانه و زمین کوارتیر و ماشین باشه بردار روان کنین. همین خیلی ما رکلام میکنیم. خریدارو تماشا میکنم میرن میخرن. ماشین فروشی نوبتی کامنتر خوانده بردار مثال قید کردن که مرسدس رو نوار کنیم. مرسدس بنز ود 101 سالش 92. این حال در ایستور با نرخ 25,000 سومانی فروخته میشه. بنزین گاز کار میکنه. свет чёрный, кузов седан, мотор 1.8 литр, коробка передачи механика. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. نخدو رقم تلفن 961 61 60. مرحمت زنگ زنین اوید ماشین بو نرخ نوشا گپ زنین. از نومی کانالی ما ان شاء الله بو سکتکاتون میکنم. در اون بیرون توزا کراسکا радной. خلاصا ماشین سستانش سوزای فروخته میشه با نرخ 25,000 سومانی. خریدار انیق زنگ زنین خودتون بو. لایک را فراموش نکنید بچه‌ها. همین لایک باشه نوار میشود. لایک باشه اگر نوار پهن میشود همه طرف خوبه برادر عزیز. خب BMW 5 قبول کردیم دوستان عزیز برای تماشابینان. سالش 97 در دوشنبه با نرخ 40,000 سومانی فروخته میشود. راستی این برادرایی که مثال ماشین رو میکنن ما در التماس خواهش میکنن که برادر رکلام کنین. سوم در کورای بعضیش وضعیت اویلوی بعضیش روسی را کن ایراستی میان. خلاصه به هر یک بهانه ها مثال پیشنهاد میکنن برای فروختن. همه کسا دستگیریشون کنین. نمیخرین روان کنین یا برادر دیگه ده. اما واتساپ ایمو دارین استوریش نمیمونین یک 10 نفری در روانش کنین. بهترین کار برادر. چه هم یک کسا پس دادن دمی سیستم ای سودای ماشینا فکر میکنم خوبه.
خلاصه دستگیری کنین بهترین کار میشود. коробка механика мотор 2.5 سیدان بنزین خلی. دیو لگانز ماشین نوبتی سالش 1997 در فرخاری خدمانی 16500 سوم فروخته میشه. سیشوش بنزین گاز در کوزه سیدان موتور 1.8 لیتر коробкаш механика ماشین نخدو فروخته میشه با نرخ 16500 سومانی. لگانز خراب مرمت کنین. اما کامنتر دادن نیستیم بچه‌ها. باز از کدام مارکای ماشین زیادتر ما بارش ما پیشنهاد کنیم. ما کامنتر میخونیم در نوار بعد نه از روی کامنتر ما نوار پیشنهاد میکنیم بچه عزیز. حرکت کنین همونجا قید کرده مونین. شما از کدام مارکش مثال لازم است ما از روی کامنتر ماشین پیشنهاد میکنیم. مثال مینویسن زیادی بچه‌ها که اوپل را زیادتر نوار کنیم. ما هر روزه 6 تا 7 تا اوپل میمونیم. بعد تویوتا و مرسدس را پیشنهاد میکنم ما میمونیم بچه عزیز. دوستان عزیز با معلومات همه شما رسانده میشه که اینترنت مغازین نسیم تجه سیلکش در امو کامنتر یا موندگی برداری ذکر میکنن دارین. подписаться کنین تلگرام کانال بچه‌ها. تمام نمودی محصولات را دارن. داخل مسکو دستافکا دارن. خب خلاصه مارکای تلفن و پلانشت و کامپیوتر بغیر اینا باز همه نمودی محصولات میتونین دسترس کنین برادر عزیز. دارین تماشا کنین زکاس کنین پیشنهادتون میکنم برادر عزیز. نسیم تجه میتونین در یوتیوب هم نویسین در تلگرام دارن صفحه‌شون دارن. مراجعه از دومی کانال ما شما را سکیت کام میکنم بچه عزیز. من فرهاد اینویای تیمور مالک دهی جورکل برادروی خیرخو محترم همی دست مونم خیلی کسل شدیم طولی 1 سال میشود توبت کسیم آوازوی رنگیم برادروی عزیز یادم کنیم همی دست مونسول شود خداوند خیر کنم قبول کنم یادم کنیم برادروی عزیز و اینا 1 سال میشود دوست من خیلی کار میکنه برادروی اینا 3 دور اپیرس کردیم بود توبت در شکردن در کاره مقصد همی مبلغ نیست که همی زندگی و وزیر های یادم کنیم برادروی عزیز دستگیری ممکنه انشاءالله سال شویم ایمون اگر در خدا میگردد برادروی عزیز همی گلاکم نمی 2 ساله میشود که مزهش نیستم خیلی سودرگی میقبید برادروی عزیز همی گلاک یک گل ایرانی پرورش کن در کره توبت کن در کره 2 ساله را نمیگرده رو نمیگرده چوغو نمیروند همیرم توبت کن در کره برادرو خیلی دستم سوز بود خدم توبت که سردین 1 ساله که نمی دستم بولو نمیرود کور نمیکنم اینا 1 ساله توبت در شدو توبت کن در کره مبلغ نیست خواهش میکنم برادروی عزیز کمک میکنی یادم کنی همی قرضدار شدم با درش توبت کن در کره دستگیری ممکنه انشالله پیمان اگر در خدا میگردد